Got a good thing coming, and it's all I need. Everything I wanted is in front of me. Stuck it up in the dark, sun is shining over me. I got a good thing coming. Call. Asa yung patusukan, Call? Ano po? Papunta na si Kerbo. Ito po, dito po. Sige, diretso lang po kayo. Salamat. Anong pangalan mo, sir? Kadet. Kadet. Jun. Siki Chor! Nanay ko ron diri sa kwan. Kabar ko kay Mother Milk, sige Hor. I've seen the stars on the ocean. Hi guys! Baka doon ako sa Siki Chor. First time? Oo. Agar, manila ma. Abay ma. Bye-bye. Feeling happy? Charag. Shoes kayo. Secure sa batos. So tara, naog na ta. Di mo. Tugma, mayra sa una. Kung di ka kabulumuhan doon, magbulagod mo. So guys, matumi ron uguan Paliton Beach. Before ko nato Paliton Beach, search ko sa Google. Kabalo ko unsay nganong gipakalan kag Paliton Beach. That's why ang Paliton Beach dakan tindahan. So dakan ka paliton. Mo na siya ginaingon nga Paliton Beach. Ooh! So what's up guys? What's up? So nami ron sa Cambugahay Falls. Diri sa Siquijor. So among gikuan nga step is 100 ka step diba? 135. 135 steps. Kuyog nako si Lawrence, Elaine, Casey, Barba, and the Madam, Daisy May. So ipakita namo sa inyo guys unsa ka tsada diri sa Cambugahay Falls, diri sa Siquijor. So let's go. We've been together that you wanna gang. That's why shout out and gratefulness to become a superhero. Inimulan mo to kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Puro ay walang natirang pera kasi nasa akin ang lahat. So what's up wanna gang?